Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ngaji kitab Sunan At-Tirmidzi di kitab PDF, versi PDF halaman 370 bab maja'a fis sholati fis saubil wahidi. Masih tentang bab salat nih. Salat tentang salat dengan satu kain. Salat dengan satu kain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca hadisnya. Wa bila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Alaits an Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti Ummi Salamah mustamilan fi thawbin wahidin. Jadi Umar bin Abi Salamah itu melihat Kanjeng Nabi itu sholatnya itu memakai satu kain dipakai selimut, satu kain dipakai selimut. Nah, itu berarti boleh nih, asal tetap menutup aurat. Qala fil bab an Abi Hurairah wa Jabir wa Salamah bin Aqwa wa Anas wa Amr bin Abi Usaid wa Abi Sa'id wa Kaisan wa bin Abbas wa Aisyah wa Ummi Hani wa Ammar bin Yasir wa Tal bin Ali wa Ubadah bin Samit al-Ansari. Qala Abu Isa hadits Umar bin Abi Salamah hadisun hasan sahih wal amal ala hadza inda athal al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu min at-tabi'in wa ghairuhum qala la ba'sa bis-salat fi thabil wahid, ya tidak apa-apa salat hanya pakai satu kain, semuanya satu pakaian gitu aja nggih. Wa qala fi ba'dil ilmi yusalli rajul fi thawbaini, atau dua kain. Nah, ini ibarat seperti orang yang sedang ihram ya. Orang ihram haji atau umrah itu kan kalau yang laki-laki kan hanya pakai dua kain saja gitu nih. Nah, asal menutup aurat gitu. Nah, itu boleh nih. Bab maja fi ibtida'il qiblah. Oke, selesai. Sekarang membahas tentang kiblat nih. Membahas tentang sejarah kiblat. Wa bila qala hadatsana Hannad qala akhbarana Waqi' an Israil an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitil Muqaddis sittah aw sab'ata asyara syahran. Jadi ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, sampai di Madinah itu Nabi itu keadaannya sholatnya itu masih menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Baitul Maqdis, Masjid Aqsa itu ya. Itu berlangsung selama 6 atau 7 bulan. Jadi sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Ka'bah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay wajha ila Ka'bah. Nah, Nabi itu senang kalau menghadap ke Ka'bah. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat. Kemudian turun ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nggih. Fawajjihu ila Ka'bah. Nah, kemudian setelah turun ayat ini, kemudian Nabi memalingkan wajahnya ke Ka'bah nggih. Wa kana hibbu dzalik, dan Nabi senang ya salatnya menghadapnya ke arah Ka'bah ya. Fasalla rajulun ma'ahu al-asra thumma marra ala qaumin minal ansar wa hum ruku'un fi salatil asr nahu Baitul Muqaddas. Nah, kemudian sahabat itu lewat ya, ada orang-orang itu sedang salat asar ya. Sedang salat asar, posisi sedang menghadap Baitul Maqdis ini salatnya. Padahal sudah turun ayat perintah untuk menghadap ke Ka'bah saat itu. Tapi di saat itu, di asar itu masih ada beberapa yang sholat menghadap Baitul Maqdis, belum tahu gitu ya. Faqala,
huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wajjaha ila Ka'bah qala fanharifu wa hum ruku'un. Nah, kemudian di situ ada Nabi juga ya. Kemudian yang salat asar tadi disuruh menghadap pindah menghadap ke Ka'bah, gitu, kiblatnya ke Ka'bah. Nah, mereka dalam kondisi sholat di tengah-tengah disuruh pindah kiblat, pindah ke Ka'bah. Akhirnya mereka langsung geser, langsung pindah ke Ka'bah. Jadi dalam satu sholat, ya, pindah kiblat nih. Yang awalnya mungkin rakaat 1-2 menghadap Baitul Maqdis, kemudian rakaat yang selanjutnya disuruh menghadap ke Ka'bah. Akhirnya langsung pindah serong ke menghadap Ka'bah ini. Qala fil bab an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Amr bin Aus wa Amr bin Auf al-Muzani wa Anas qala bisa wa hadis Barra hadisun hasan sahih wa qad rawa Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq. Wa bil qal hadatsana Hanad qala akhbarana Waqi' an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala kanu ruku'an fi salat subhi. Ada yang mengatakan mereka itu salat subuh. Qala Abu Isa wa hadis Ibnu Umar hadisun hasanun sahih. Bab maja'a annama bainal masyriq wal maghrib kiblah. Tentang antara timur dan barat adalah kiblat. Wa bil qal hadatsana Muhammad bin Abi Ma'syar qala akhbarana Abi an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, ya. Antara timur dan barat adalah kiblat. Wa bil qal hadatsana Yahya bin Musa qala akhbarana Muhammad bin Abi Ma'syar mithlahu qala bisa hadis Abi Hurairah qad rawa anhu min ghairi hadzal wajh. Wa qad takallama ba'du al-ilmi fi Abi Ma'syar min kibari hibbi wasmu Najih maula Bani Hashim qala Muhammad la arwi anhu syai'an wa qad rawa anhu nas qala Muhammad wa hadis Abdullah bin Ja'far al-Mahrami an Uthman bin Muhammad al-Akhnasi an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah aqwa min hadis Abi Ma'syar wa asah. Wa bi qala hadatsana Al-Hasan bin Abi Bakar Al-Marwazi qala hadatsana Al-Ma'alla bin Mansur qala hadatsana Abdullah bin Ja'far Al-Makhrami an Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Jadi maksudnya kalau kita seumpama arahnya itu tidak terlalu pas dengan Ka'bah, misalnya kita sholat tidak terlalu pas atau miring sedikit, nah itu masih boleh, masih sah. Maksudnya seperti itu. Jadi antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau tidak lurus sama sekali masih boleh, ya. Karena ya antara itu kiblat. Kalau bisa ada hadisun hasan sahih. Wa inna makila Abdullah bin Ja'far al-Mahrami li'annahu min waladil Mas'ud bin Makhrama wa qad ruya an ghairi wahid min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriq wal maghrib qiblatan minhum Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa bin Abbas wa qala bin Umar idza ja'altal maghrib an yaminika wal masyriq an yasarika fi ma bainahum qiblatan idza istaqbalta qiblah. Wa qala Ibnu Mubarak ma bainal masyriq wal maghrib qiblah hadza li al masyriq wa hatar Abdullah bin at-Tayassir Ali Marwin. Bab maja'a fi rajul yusalli li ghairi qiblah fil ghaim. Oke, bab selanjutnya ya. Bab salatnya tidak menghadap kiblat karena mendung. Ya, karena mendung gelap tidak kelihatan. Qabil qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala akhbarana Waqi qala akhbarana Ash'ath bin Sa'id As-Samman an Asim bin Abdullah an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Abi qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin madlumah falam nadri aina qiblah. Jadi kami bersama Nabi itu di perjalanan gelap gulita, tidak tahu mana kiblatnya, nggak tahu. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyarihi. Kemudian kami sholat, sendiri-sendiri, ya. Sendiri-sendiri maksudnya sedapatnya, ada yang madhab sana, ada yang sana gitu, beda-beda ini. Falamma asbahna dakana dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala fa ainama tuwallu fatama wajhullah. Kemudian kita tanya ke Nabi, kata Nabi kemudian turun ayat fa ainama tuwallu fatama wajhullah. Ya. Dimanapun kalian menghadap itu di sana ada wajahnya Allah. Maksudnya ada
zatnya Allah. Nah, maksudnya apa? Berarti di sini kalau seumpama tidak tahu kiblat karena memang tidak tahu nih, karena uzur sudah nyari kok tidak tahu kiblat, maka itu diperbolehkan nih, karena memang susah untuk mencari kiblatnya. Kalau bisa hadis hadis laisa isnadu bidzaka la na'rifu illa min hadis As'ad As-Saman wa As'ad bin Sa'id Abu Rabi Saman yudha'afu fil hadis nggih. Ya. Nah, di sini dhaif nggih. Di sini kualitasnya dhaif nggih. Ya, cuman bisa diambil titiknya dari kalau seumpama memang benar-benar tidak bisa menghadap kiblat, tidak tahu, ya maka ya tidak apa-apa ya, karena ini turun ayat itu ya. Wa qadza ba'dul ilmi ila hadza qala idza salla fil ghaib liwal qiblatu mastabana law ba'da ma salla anna salla liwal qibla fa inna salatahu jaizah. Boleh ya, karena memang tidak tahu. Wabi yaku Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wa Ahmad wa Ishaq. Bab selanjutnya bab maja'a fi gharihati ma yusalli ilaihi wa fihi. Bab tentang makruh salat ya, salat di situ atau menghadap situ ya. Tempat yang dimaukan untuk salat ya. Wabil qal hadatsana Mahmud bin Huailan qala hadatsana Muqri qala akhbarana Yahya bin Ayyub an Zaid bin Jabirah an Dawud bin Husain an Nafi an bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'ati mawatin. Nabi itu melarang untuk sholat di 7 tempat. Di mana? Yang pertama fil masbalah. Ya, fil musbalah atau di tempat pembuangan sampah ya. Itu tidak boleh. Dan fil mujazzarah ya. Fil mujazzarah itu di tempat pemotongan hewan. Kemudian wal makbarah di kuburan ya, di atas kuburan. Wa qari'atit thariq di tengah jalan. Nggak boleh ngesolat di tengah jalan. Kalau nggak ada apa-apa di tengah jalan nggak boleh. Wa fil hammam dan di toilet. Wa fi ma'atinil ibil. Nah, ma'atinil ibil ini tempat berhentinya unta. Jadi unta kalau diikat nih, diistirahatkan. Nah, itu namanya ma'atinil ibil, itu enggak boleh ya. Biasanya dekat ada airnya nih. Unta ditali gitu ya untuk berhenti. Nah, itu namanya ma'atinil ibil, enggak boleh di situ. Fauqa dhahri baitillah dan sholat di atas Ka'bah, di atas Ka'bah itu tidak boleh. Wabil qala hadatsana Ali bin Hujr qala Abu Suwaid bin Abdul Aziz an Zaid bin Jabir an Dawud bin Husain an Nafi an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na wa nahwa. Qala fil bab an Abi Marsad wa Jabir Anas. Abu Marsad ismu Kunas bin Husain qala bisa wa hadis bin Ammar isnadu laisa bil qawi. Waqad tukullima fi Zaid bin Jabir min qibal hifdi. Waqad rawa Laits bin Sa'id hadzal hadis an Abdullah bin Amr al-Umari an Nafi an Ibnu Umar an Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis Dawud an Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam asbahu wa asahu min hadis Laits bin Sa'id. Wa Abdullah bin Umar al-Amri da'afahu ba'du al-hadis min qibal hifdi minhum Yahya bin Sa'id al-Qattan. Bab maja'a fi salat fi marabidil ghanam wa aqtanil ibil. Masih sama, salat di kandang kambing dan kandang unta nih. Atau tempat tadi itu ya, tempat berhentinya unta. Wa bil qal hadatsana Abu Quraib qala akhbarana Yahya bin Adam. Ya. Bin Adam an Abi Bakar bin Iyas an Hisham an Ibnu Sirin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi aqtanil ibil. Kata Nabi, sholatlah di kandang kambing itu boleh ya, tapi tidak boleh sholat di kandang unta. Jadi kalau sholat di kandang kambing boleh ya, tapi tentu harus dibersihkan dulu nih. Yang tidak boleh sholat di kandang unta. Nah, ini tentu berlaku kalau seumpama sedang di situ nih. Jadi bukan berarti kok kalau nggak ada apa-apa sholat di kandang kambing, tidak ya. Tapi kalau emang pas kejadian di situ atau pas sedang bekerja di kandang hewan ya,
lagi bekerja di kandang hewan kemudian pengen sholat di kandang kambing boleh, tapi di kandang unta tidak boleh. Nah, terus di sini jadi pertanyaan, kenapa kok di unta itu tidak boleh? Nah, ada yang mengatakan bahwasanya unta itu sifatnya seperti setan, atau unta itu seperti setan gitu. Maksudnya seperti setan itu apa? Sifatnya seperti setan. Maksudnya apa? Bisa mengganggu kekhusyukan. Jadi kalau unta itu sifatnya itu bisa mengganggu kekhusyukan. Ditakutkan bisa mengganggu orang yang sholat itu. Nah, kalau kambing tidak seperti itu. Makanya di sini Nabi membolehkan sholat di situ. Tapi dengan catatan kalau sedang di situ ya, kalau emang lagi di situ ya di situ. Kalau seumpama bisa tidak di situ ya jangan di situ gitu ya. Wabil qala hadatsana Abu Quraib qala akhbarana Yahya bin Adam an Abi Bakar bin Ayyash an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi aw binahwi qala fil bab an Jabir bin Samurah wal Bara wa Sabra bin Ma'bad al-Juhani wa Abdullah bin Ma'fal wa bin Umar wa Anas qala bisa hadis Sabirata hadisun hasanun sahih walail amal inda ashabina biyaqul Ahmad wa Ishaq wa hadis Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis walid wa rawahu Israil an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah mauqufan walam yarfa'hu wasmu Abu Husain Utsman bin Asim al-Asadi wa bil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Abi Tayyah ad-Dabai an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli fi marabidil ghanam. Ya, Nabi pernah sholat di kandang kambing ya. Mungkin konteksnya ya apa? Ya mungkin sedang di situ ya kemudian Nabi sholat di situ. Tentu dengan dibersihkan ya. Karena di sana kan ya banyak kotoran hewan, ya banyak kencing hewan, terus dibersihkan dulu. Qala Abu Isa wa hadha hadisun hasan sahih wa Abu Tayyah ad-Dabai ismu Yazid bin Humaid. Bama jaa fi sholati ala dabati haitsuma tawajjat bi. Salat di hewan tunggangan atau di kendaraan. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Ghailan qala akhbarana Waqi wa Yahya bin Adam qala akhbarana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajitu wa huwa yusalli ala rahilati nahwal masyriq wa sujud afadu minar ruku'. Jadi Nabi itu sholat di atas hewan, di atas kendaraan. Dimanapun arahnya, nah Nabi tetap sholat. Jadi nggak harus menghadap kiblat. Jadi kalau sama membelakangi kiblat, ya tidak menghadap kiblat, dia tetap sholat. Nah di sini ada sholatnya sholat sunnah, nih. Sholat sunnah bukan sholat yang wajib. Kalau sholat wajib tidak boleh, nih. Tapi kalau sholat sunnah boleh sholat di atas kendaraan. Jadi kalau seumpama kita sedang naik mobil, nih, naik mobil atau naik kendaraan, pengen sholat sunnah, nah maka boleh kita sholat sunnah di atas mobil. Tapi kalau sholat wajib, nah itu tidak boleh, nih. Kecuali kalau emang udzur, nih. Kalau udzur, kalau semua di kereta emang harus sholat wajib, ya sholat wajib tidak apa-apa, nih. Kalau memang kesusahan, ya sudah nggak ada air atau semuanya najis, ya pakaian najis semua di kendaraan, sedangkan kita harus sholat saat itu, ya maka boleh sholat saat itu juga dengan keadaan yang ada. Namanya sholat li hurmatil waqti. Nanti setelah selesai nanti diulangi lagi, saatnya diulangi. Qala fil bab an Anas wa bin Umar wa Abi Sa'id wa Amir bin Rabi'ah qala bisa hadis Jabir hadis sahih. Qadri hadal hadis min ghairi wajhin an Jabir wal amal ala hadha inda amil ahli ilmi la na'lamu bainahum ikhtilafan la yarawna ba'san ayusal rajul ala rahilati tatawuan haitsu makana wajhu ila qibla aw ghiriha. Ya ini salat untuk salat sunnah ya, bukan salat wajib. Bab maja'a fi salat ila rahilah. Wa bil qala hadatsana Sufyan bin Waqi qala akhbarana Abu Khalid al-Ahmar an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila ba'iri aw rahilati wa kana yusalli ala rahilati haitsu ma tawajjat bi. Masih sama, Nabi sedang naik kendaraan, naik unta gitu ya. Kemudian Nabi sholat menghadap seadanya ya, searahnya ngoten. Qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih. Wa huwa qalu badal almi la yarawna bi salati ilal ba'ir ba'san ayyastatara bi. Ya bab maja idza hada asya wa uqimat as-salat fa bidau bil asya. Ya sampai situ dulu ya, wallahu alam bis shawab rabbi fa fana bi barakati.
ilal husna bihurmatihim wa amidna fi tariqat wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.